من اینترنت مگزین دارم مقصد که به توای تکنیکا خب من از یک اینترنت مگزین همین 10 رکلام از سر تیه دگر سودا دور میشه 40 50 تا 100 زکات یک روز میشود خب میبرن همین هم میتونه که با یک اینترنت مگزین یک شون برای که اگر 10 تا تارگت زیاد سربتی اگر تارگت میخوام بعد مقصد فهمیدم کجا گوش کنید میفهمم شما من یک تا شاگردم спортивный товар میفروشه و با قزاقستان با همین اینترنت مگزین قتی спортивный товар میفروشه با اومد گفت که استاد درسای من با گروپ наставничество میخونن من با چیکار کردن در کار من گفتم 4 تا اینترنت مگزین میکشه ما شدیم 4 تا یک تا نه 4 تا هر یک تی همین فقط разные названия قتی дизайн оформлением разный кардем якташ дизайнер зард бошад дигараш сурхтар севимаш полсабстар в общем разные дизайн сайта ҳамон странична кардем ба ҳамаш ба разный телефон мунде телефонам разный ба ҳамон маҳсулот ҳамин гир спортивни ҳамин гир ёки штанга ёки ҳамин пружина ҳамаш пружина ко ёки мисол баъзе чизо велосипед аст меягон чи аст ҳамон чизҳои спортивни товара инаш ба мисол 200 танга арзон навистем ваш ба 300 танга қиматтар инаш ба 50 то есть конкуренция худо мо сохтем ҳамин одамон чи характер дорад одамон мешинаду телефон мекунанд мебинанд бо якти дигаша бинам бо якти дигаша бинам бо якти дигаш бинам ҳамин бача 4 та мо магазина сохтем бача ҳамон вақте ки ҳамин кора сар кард ҳамин дурӯғ нагӯ макон рамазон аст парвардигор мумкин ки як 20 баробар бизнесаш зиёд шуда буд ҳамин дар байни 5 сол мо ҳамин кора кардан тоистем